Hello, student. Please open your camera. Excuse me, ma'am. May I open the agenda? Excuse me, ma'am. 053. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Your Excellency, the teacher of public speaking class 003 SSMA, Honorable Miss Sabila Lu'lu Az-Zahra as the first speaker, Honorable Mr. Saputra as the second speaker, Honorable Ms. Siti Nurhayati as the third speaker, respectable Ms. Salsabila Mutiarasari as the moderator, and all of the audiences who will be the great star for Indonesia and world citizenship. We have eyes to see the beautiful panorama. We have ears to listen the beautiful voice. We have hands to catch the beautiful word, and we have feet to explore the beautiful earth. So there is no beautiful word except Alhamdulillah. Because of Allah, we can do all activities we believe and we can attend this event well. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. There is no precious sentence except salawat unto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from Jahiliyah era to Islamic era, from primitive era to creative era, from camel era to Lamborghini era with Al-Quran and Al-Hadith. Ladies and gentlemen, welcome to the mini seminar of University of Muslim Nusantara Al-Wasila by the theme Dare to Speak, Dare to Action, beginning and ending the speech. I am Zuhrana Faza, will be your master ceremony with this morning. For the first agenda is opening. For the second agenda is main section, that is explanation about beginning and ending the speech, and the last agenda is closing. Ladies and gentlemen, those are our agenda in this meeting. And now let's step to the first agenda, that is opening. Let's open our event today by reciting Al-Fatiha together. Al-Fatiha. Thank you very much. May our events be able to run well. Amen. Now we are going to the second agenda, that is main section, mini seminar by the theme Dare to Speak, Dare to Action, beginning and ending the speech. For Ms. Salsabila Mutiarasari as the moderator, time is yours. Okay, thank you for the master of ceremony that have giving me time to control this today's seminar. So before I start
the seminar, I will introduce myself. My name is Salsabila Mutiarasari as a moderator in today's seminar. Okay, in this seminar, we'll talk about the beginning and the ending of the speech. And according to that topic, we have three speakers in this seminar. The first speaker is Miss Salsabila Azahra. She is from Universitas Ahmad Dahlan and majoring in English department. And the second speaker is Mr. Saputra. He is from Universitas Negeri Padang, and he is in the third semester in English department. And the last speaker is Miss Siti from Halu Oleo Kendari, and she is in the seventh semester in English department. Okay, we gonna move to the main agenda, which is the explanation material by uh, our speaker. Okay, for the first speaker, for Miss Salsabila Azara, time is yours. Okay, Miss Salsabila Mutiara, thanks for the time. I'll go straight. I would like to present about the most important things on beginning and ending in speech. Before this, okay, the first part is the most important thing. We all know that how we start and finish our speech is the most important thing when we do the speech. This simply it will determine the listener's interest on us or not. When we successfully get their attention and get through the introduction of our speech, we will get successful speech overall. Yes, we know that how we deliver our message can have a big impact as well. But look at us when we on the first time meet someone, then we have conversation. What is our focus first? Uh, is the first impression about the people, how they talk about themselves, and some topics are the basic things, how they introduce themselves. It has same concept about that, and we know exactly. Okay, next. Well, how we as a newbie speakers get the audience attention. First of all, that we must do is state the importance of your topic. Explain to them how serious and important this topic to them. You might include statistics, report, or anything to prove it that uh, your 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 speech your speech is important for them and they must listen to you. The second one is arousing the curiosity of the audience and questioning them. It can probably give a huge impact about your introduction speech. You can gain the curiosity about this topic by add some riddles or something related to this topic and give a rhetorical question. Third, am I audible? Okay, Gimana sih? Ya kan? Okay, I will continue. Third, you can relate the topic to your audience. Tell them why they should listen to this speech. It have relation with the first step, state your importance of your speech, of your topic. And then the last, establish credibility. This can about how do we look, how do we create the atmosphere, how do we behave, because we are all the newbie speaker and we don't have any reputation about that. How we create all of above, then we can get their attention to us. After that, what should we do next to start our speech is give the preview an outline of the topic to be covered. Okay, next. Okay, ladies and gentlemen, we have
When we have made it through it all, we need to pay attention to a few things to close our speech well. There are just three. I'm so sorry. Three kind. The first one is we must review the topic that you bring to lead the listener's opinion. What is the conclusion of the entire content of your topic? The second one, call future action. Make sure that you involve the real action of your speech. It seems more natural for a persuasive speech than we as a speaker encourage them to take an action according to this topic. Then the last is you can give a speech conclusion. The audience might not hear carefully the content of the entire topic given. This is certainly very reasonable considering the ability to focus on different people. You want to make sure to bring the speech to a clear and smooth ending. This is your audience's final impression about you and your speech. Deliver deliver the closing sentence subtly with the conclusion of your entire topic. Okay, ladies and gentlemen, that's all that I can give to you for your information. That this is the general way to start and finish the speech. You might get the more detail from the next speakers. For me, this is the end. I'm so sorry. Thank you. Okay, thank you for Miss Tulu for the explanation of the first material. This is so interesting, right? Okay, we're gonna move to the second speaker, which Mr. Saputra. Okay, Mr. Saputra, time is yours. My voice audible. Okay. Uh, we learn about how to start speech in farewell speech. Okay, next slide. Nah, in in speech, we must choosing what to say. Firstly, we must summarize your experience. Uh, think about the overall experience you had at the place that you are living. It might be a job, a school, a volunteer position, or a place that you live for a long time. Try to drink of what you've done while there and how you would tell the story of your time there from beginning to end. Secondly, this include quite anecdote. It's meant once you writing your summary, see if there are any anecdote that you can remember from your time at this place. An anecdote can be funny or touching, but it should be a short, specific story that helps paint a picture of everyday life while conveying your thoughts or feeling overall. Uh, and let's touch on a serious or helpful. This meant that point you want to keep your farewell speech fairly upbeat, but it's also good to take some time to reflect on what you've gained so your time at this place and what you'll miss. People will appreciate you being reflective for a bit and sharing your feelings about the occasion. Next. Okay. Next is include well wishes. How to writing your speech? Writing your speech. Firstly, you must write an outline. Once you generate content, it's time to organize. Organize is it so that your speech will flow nicely. A great way to do this is to make an outline. An outline is a way to organize content so that it goes in a logical order that a listener or reader can follow. Secondly, often with a fun icebreaker. Speeches that start with a joke or a great witticism grab the audience attention right away. Particularly for a first farewell speech, the audience might be expecting something very dry or heavy. Even if the occasion is a bit solemn, try to start with something fun
This will set a good tone and help get people listening for the rest of the speech. Uh, Third, write the body. It's man. The body of your speech is when you get to share your anecdote and summarize your time there, if appropriate. You can tell about story about specific people and experience, and also about more broad feeling you have about the people and the pieces, and the place. And last, conclude with a quotes or punchline. It meant the way that you close your speech is likely to be something that people remember long after the speech is over. Decide if you want to end on a funny note or a serious one. Even if your speech has been largely solemn, leaving people with a joke can be a great way to close things out. It can be a great tension reliever. Okay, next. Okay. How to and last and three, delivering your speech. Uh, in delivering your speech, it's way to delivering your speech. Firstly, recite your speech to yourself. It's meant writing a speech is only one aspect of the entire presentation. You also need to practice the speech out loud. That because often the way that you write things make not actually roll off the tongue easily. Uh, Secondly, keep the speech brief. It means you might have a lot to say, depending on your tenure at this place and how much it has meant to you. However, the speech is not the time to go into minute detail about it. Remember that people likely need to get back to work, or have other things they like to be doing with their time. If you do it right, you can make a powerful speech in short period of time. Uh, and last, speak with confidence. It's meant that many people get nervous when speaking in front of a crowd. There are plenty of tricks to help your battle nervous. If you need to, make sure to practice your speech many times, then prepare yourself for standing in front of a group. I think that is my presentation. Thank you for all. Okay, back to MC. Thank you for Mr. Saputra for the explanation. It's very, very useful for us when we want to make a speech in the farewell, or it can be like in the implementation in another speech. Okay, we're gonna move to the last speaker, and it will be explained by Miss Siti. So, for Miss Siti, time is yours. Okay, I want to check my voice. Is there clearly? Okay. Hello everyone. Good morning. I'm glad to see you all here, ladies and gentlemen. My name is Siti, and I would like to thank you for the change that has given to me. But before I begin, I want to speak uh, one thing. There is something wrong that has been mentioned by moderator. So actually from public administration, not from an department. So I want to start my presentation. As we know, opening and ending of presentation are the most important things. So that's why we have to pay attention about them. The conclusion of a presentation is important too, because for the most part, an audience will make a presentation beginning and ending most clearly. The beginning of a presentation should grab your audience attention. It encourages them to become interested in what you have to say and prepares them for the rest of your message.
A speech ending should summarize the main points of the presentation and create a lasting impression in the mind of your audience. So, I want to bring you all guys here to move in the second. First, uh, accompanying or telling story in our presentation. If ending your presentation with a story, especially if story was other best way to create and the audience and trying the struggle to point with the struggle the presentation ensures your presentation will be well received by the audience. Second one, acknowledging people or companies. There are times when it's appropriate to thank people publicly for helping you, such as a present a paper and thank people project. Present data information of from a company at present, and when someone helps you build a presentation, if it's a particular one. So next, you can the audience with the surprising fact. A surprising fact has the power to engage the audience attention. You can show facts with the statistical number and something like that. So next, a short or memorable sentences. Leaving an audience with a memorable statement will impress them and grab their attention. If you are stuck, one way to do this is to at least the power of three. Combining information in group three net rhythmic and somehow for your audience. For example, a pressure when say I myself I conquer. Can ask a rhetorical question. And the presentation living with the profile is to ensure that they will continue to talk about the presentation long after it concludes. Make sure that the question applies to the topic of covered and that you leave thinking about possibilities and opportunities. So one of the most important things is give the audience a if it's possible visual create a lasting impression or your audience. You can combine this strategy with another from this list or use it on its own. Be sure to leave the image up even after you conclude your presentation to give your audience more time to think about the image and the you made. And the last, thank the audience. The simplest way to end a speech after you finish delivering is to say thank you. I think that's my short presentation. I'm sorry, before. Thank you for Miss Siti for the presentation. I'm sorry because of my signal is I think is a little bit there is a problem, so your voice is not clear in my device. So yeah, we can move to the second agenda, which is Q&A, question and answer. And for the participant who want to ask to our group, it's please raise your hand or uh,
um, write your question in chat. Okay, thank you. For the first session, I will limit the question just three questions. Thank you. Excuse me, I want to ask. Yes. So, my question is to speaker Mr. Saputra. Is about parallel speech. So I have two questions here. First, if in parallel speech, can we describe a person's like headmaster, staffs, and etc. Can we describe about her everything about everything about them like some describe? And besides, in your screen have talk about or prepare about thoughts on serious or heartfelt. Can you give example about that? What is mean by thoughts on serious or heartfelt? I mean like what kind of that? Okay, I think that's all my question. Thank you so much. Could you please repeat, Miss Arianti, because your voice is too hard to understand. Oh, okay, I will make it easy. So the first question is, can we describe a person in parallel speech like headmaster or staffs in the in this whatever is or school or office? Can we describe about them? And the second is, in your screen, in your presentation that have touch on serious heartfelt, can you give an example about that? Okay, thank you for Miss Arianti. So the next question. Okay, Miss Sri Mulyani. Okay, thank you. Firstly, I would like to say I think this group. It was the first perfect seminar of speech subject. If compared to the previous presentation, I think ini sudah sesuai dengan apa yang Memzu inginkan, begitu. But from the first speaker, Miss Salsabila, I have a little confusing or a little misunderstanding. It's about call future action. May you give more explanation about that in bahasa or what else lah ya kan? Yang membuat saya lebih mengerti lagi tentang call future action. Because honestly, I don't really understand about that statement. Okay, thank you. Thank you very much, Miss Sri Mulyani. And then maybe in the next question, in the last question.
Okay, I will count until 10. Uh, if there is no question anymore, I will end the question and answer session. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Okay, thank you. And our speaker will answer your question. Okay, firstly, uh, for the question, in that is, can we describe everyone in viral speech? I think it's we can describe uh, describe people who is like headmaster and other who is I think we might have been refining the Suaranya one. kecil satu kali bisa. Oh, okay. My voice agreeable. Okay. Okay. I think the question is, can we describe everyone in the farewell speech, like it's a headmaster or someone in the farewell? I think we can describe because we might have been refining the one in farewell speech, which make it possible for us to bring that audience to the touch another. So in the first speech, uh, we can uh, we can we can describe to touch emotional audience. I think like maybe like emotional like cry about memories uh, when we together. Uh, to question two is that what is example for like what is example two? Okay. Sorry. Can you can you say again about the question number two? I'm sorry, Mr. Saputra. Could you please repeat it because your voice is still too kecilan. Thank you. Okay. Right. Okay. I think we can describe about someone in viral speech because we most we in viral speech we in viral speech we might have been refining the one in the viral speech, which make it possible for us to bring that audience to the touch of the field. I think like memories about the people who is farewell. I think that in question two that what is example to how to example. Can you I'm repeat again? sorry. Yeah. Uh, example itu touch on serious or heartfelt on your screen presentation. Okay. Like maybe like we remember about memories of in before we farewell like we together work together and other maybe like that. Okay, that's clearly. Okay, Miss Arianti, can do you understand?
Enough? Yes, thank you so much for your explanation, Mr. Saputra. Okay, thank you. Okay, we gonna move to the second question, which will be answered by Miss Lulu. Oke, sebenarnya saya akan menjelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Maksud dari call future action ya. Tadi secara keseluruhan, simpelnya itu kita harus apa ya? Ada aksi nyata gitu dari apa yang kita sampaikan di pidato tersebut. Tidak mungkin kita cuma ngomong doang kan sebagai seorang speakers. Kita harus at least untuk diri kita sendiri kita harus membuktikan apa sih aksi nyata apa sih implementasi dari pembicaraan yang telah kita lakuin tadi. Itu simpelnya. Terus untuk audiens, secara tidak langsung pidato itu kan sifatnya persuasif, membujuk gitu ya. Bagaimana bisa kita membujuk seseorang itu untuk melakukan apa yang kita inginkan, apa yang kita deliver our message to them gitu. Nah, kita tuh harus make sure bahwa si audiens itu juga melakukan apa yang kita inginkan di masa depan, apa aksi nyata yang bisa kita lakukan gitu. Untuk si audiensnya juga biar mereka juga merasa encourage oleh kita bahwa aku juga harus loh melakukan seperti ini, aku juga harus melakukan seperti apa yang telah disampaikan oleh speaker. Contoh nyatanya nih di farewell speech ya tadi. Nah, misal contoh di farewell speech itu pasti ada yang namanya terima kasih atas pengabdianmu selama ini, contoh nyata untuk misal pensiun atau apa gitu contoh. Terima kasih untuk dedikasi Anda selama sekian tahun ini kepada sekolah ini. Semoga Anda diberikan kebaikan, selamat bekerja kembali ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita take real action to them? Itu ya bagaimana kita let her go gitu loh, let him go, let her go, let si bapak atau seseorang yang sudah pensiun ini melakukan tugasnya kembali di masyarakat. Kita bisa mengikhlaskan, dalam tanda kutip kita bisa mengikhlaskan si bapak itu untuk melakukan kembali tugas-tugasnya gitu. Kita nggak ada tanggung jawab kita nggak campuri dia dengan urusan kantor misal. Kita tidak melarang dia untuk melakukan mengikuti komunitas ini, mengikuti itu, melakukan aktivitas apapun. Kita harus let him or let her go untuk doing something that he want to do after this dedication gitu loh. Jadi bagaimana kita biar untuk si audiens ya, bagaimana biar kayak ya udahlah Bapak, terima kasih atas pengabdiannya, saya kembalikan kembali, saya tidak akan mencampuri urusan Bapak lagi di bidang ini. Seperti itu untuk call future action ya. Kalau misal yang lainnya ya misal kayak Greta Thunberg or something gitu yang dapat Nobel gara-gara itu mogok karena peduli lingkungan, kan dia kan juga selain speech, kan dia speech di UN or something gitu, aku lupa. Dia juga speech kan di situ untuk ayo teman-teman bagaimana kita meminimalisir global warming or something. Dan dia juga take action dengan apa? Ya dengan mogok, dengan tidak melakukan hal-hal yang menurut dia semakin mempercepat kerusakan alam dan lain-lain. Dan dia juga berhasil encourage audiensnya untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang visi misi si Greta itu. Dan itu sebenarnya penjelasan secara umum apa itu call future action. Untuk Mbak Sri Mulyani, apakah sudah jelas? Yes, thank you, Miss Lulu. I have a clear explanation. Yeah, thank you. Okay, all the participants, our question and answer section is already done. So I will read the conclusion of today's seminar. Okay, this is the important things when we do the speech. We can give good impression to our audience. Basically, we can impress audience in our how we deliver our message, but that's all doesn't matter when you didn't get any good impression at first. How we deliver and finish how we start and finish our speech, such as get audience attention and preview the body speech. Then how to end the speech is review, call the future action and speech and give a conclusion in the end of the speech. Okay,
I think it's enough from today's seminar, and I will give back to the Master of Ceremony. Thank you. Okay, thank you, Ms. Asabila Mutiara, for you handle the seminar. And thank you very much for the speakers that gave us the delightful explanation. Before we close the main session, are you still with guys? Are you still on this room? Hope yes. Okay. So last but not least, finally we come to the end of this event. Let's close our event by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Ladies and gentlemen, I am the beautiful Master of Ceremony. I'd like to thank you for joining our agenda, and I do apologize for the mistakes that I made during guiding you into this agenda. The list are saying, see you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you for the third group for the presenting for the mini seminar today. And then also I would like to say thank for the participation of the audience who has make a question for the presenter, and then also for another student for the as a participant who has joined today for the apa ya apa ya di seminar ya, latihan untuk mini seminar. Nah, seperti ini ya, saya ikut happy ya, sudah tergambar apa yang saya instruksikan hari ini. Nah, buat next group juga buat seperti ini nantinya ya. Thank you so much for all. And then we have to discuss about the beginning and ending the speech. Yeah, this is the part of speech preparation. Yeah, speech preparation. This is beginning and ending the speech. Bagian dari persiapan untuk kita melakukan sebuah pidato. Jadi kemarin analyzing of the audience itu juga bagian, kemudian selecting a topic itu bagian dari speech preparation. Jadi ada 3 sub bagian dari speech preparation, dan this is the last group. Last week selecting a topic, dan sebelumnya di minggu sebelumnya itu apa sih judulnya yang saya kemarin, bagian dari speech preparation. Nah, jadi bagian terakhir ini bagian dari speech preparation, beginning and ending the speech. Jadi di beginning and ending the speech itu sudah kita belajar mengenai teknik apa yang harus kita lakukan di starting ya, untuk memulai sebuah untuk pidato, and then bagaimana mengakhiri dari sebuah pidato. Yeah, in the beginning we have to know about the topic, yeah. We have to know about the participant or audience. So the first thing we have to choose about the topic, ya. Topik apa yang harus kita pilih, yang tentunya topik itu up to date ya, sesuai dengan perkembangan pengetahuan, kemudian partisipan siapa partisipannya,
audiennya siapa, kemudian sesuaikan dengan tema dan kapan event itu diadakan. Ya, temanya mungkin di sini kalian farewell ya. Temanya farewell, perpisahan. Nah, bagaimana untuk memulai sebuah pidato itu? Nah, hal yang terpenting dalam mulai beginning itu introduction ya. Kita mulai dengan introduction. Biasanya di introduction itu opening ya, appreciation. Itu kita mengapresiasi, menghargai orang-orang yang kita hormati. Misalnya kalau farewell diadakan di sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau yang undangan itu untuk memang orang tua dan siswa, berarti kita menyapa juga orang tuanya, kemudian menyapa juga siswanya. Ya, kita dan biasanya kalau kita ya udah kebiasaan bisa di awal pidato itu sebagai speaker ya, ini sebagai speakernya. Nah, kita juga ada yang terbiasa mengucapkan ya. Kemudian masuklah ke topik ya, masuk ke topik. Biasanya ada beberapa style speaker itu dia memulai dengan memberi pertanyaan untuk open mind kode pertanyaan yang istilahnya seperti misalnya kuis lah, siapa yang bisa menjawab atau apa. Jadi untuk apa namanya ya, memotivasi juga peserta supaya ini dia mau tertarik, concern atau fokus kepada diskusi yang akan disampaikan ya. Jadi diawali biasanya bertanya dulu sesuai yang ada hubungannya relate kepada topik yang akan disampaikan oleh speaker. Nah, ketika sudah mulai beberapa orang bertanya, speaker tersebut akan merespon lah ya kan, akan merespon dan kemudian dia masuk ke materi yang akan disampaikan. Nah, itulah istilahnya teknik ya, trik dari speaker supaya orang-orang pada apa yang akan speaker kemudian ya. Nah, jadi pertanyaan itu bisa jadi mix ya, ada beberapa game di awal di game seperti itu yang kemudian dijawab dapat ya reward langsung, terus barulah ke pokok intisari dari pembicaraan. Dan kemudian biasanya kalau yang seperti itu banyak speaker itu only one ya, jadi nggak beberapa speaker. Jadi speaker yang fokus kepada ada trik game seperti itu, dia speakernya hanya satu orang pada event tersebut. Jadi ada waktunya untuk speaker itu tidak hanya di atas panggung ya. Kalau ini bicara offline ya, bukan online. Bukan hanya di atas panggung, tetapi dia turun mendekati pesertanya semua, memandang peserta audiensnya semua, melihat ke belakang juga, dari balik lagi. Jadi semua peserta terasa diperhatikan oleh si speaker itu. Dia ada tips gitu. Kemudian barulah dia bahas hal yang terkait dari apa yang ditanyakan di awal tadi. Begitulah. Nah, dari ada sesi tergantung dia memanfaatkan waktu itu sebaik mungkin, di mana supaya partisipan itu tidak merasa bosan ya, tidak beralih ke mana-mana, jadi hanya fokus ke dia, karena apa yang disampaikan, apa yang dibawakan oleh speaker itu dia cukup mengetahui lapangan seperti itu ya. Jadi tidak hanya langsung menjelaskan, tapi dipancing dulu istilahnya ya, dipancing dulu pesertanya
supaya fokus dengan pertanyaan ya. Kalau ada yang sebagian dari kasih hadiah atau apa dari speaker, mungkin speaker ini adalah mungkin motivator atau penulis yang udah menuliskan buku, dan disitulah saatnya kadang dia bisa mempromosikan bukunya dengan beberapa orang yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu ya. Dan ada style yang lain yang di beberapa acara mungkin tidak hanya satu orang speakernya, tetapi ada beberapa orang. Dan di sini langsung biasanya kalau speaker yang ada terdiri dari beberapa orang, biasanya langsung ke topik. Bagaimana supaya program ini atau apa namanya penyampaian ini bisa buat orang tertarik. Jadi speaker ini harus didukung dengan pemaparan materi, itu harus dengan presenting PowerPoint atau video atau apa itu, supaya bukan hanya mendengar si audiens, tetapi audiens itu selain mendengar dari situ dia langsung lihat dari pemaparan materi yang ada di layar ya, di layar PowerPoint yang dipresentasikan oleh speaker. Jadi itu mendukung audiens itu memahami apa yang disampaikan oleh speaker. Tetapi kalau speaker ini terkadang tidak melakukan presentasi melalui PowerPoint, terkadang itu yang sedikit membuat bosan peserta. Karena terkadang ya itu tadi ya, kendala-kendala ya bisa terjadi ketika ada acara ya. Tidak mendengar dengan baik ya kan. Karena mungkin ada permasalahan soal sistemnya atau apa, sehingga partisipan tidak mendengar, alhasil jadi terlihat riuh sedikit gitu pesertanya, karena tidak paham apa yang dibicarakan speaker. Jadi PowerPoint itu adalah pendukung untuk speaker untuk memaparkan materi yang akan disampaikan. Ya, jadi di introduction itu ya tentunya si pemateri menjelaskan topik apa yang akan dibahas. Itu introduction ya. Introduction dimulailah mungkin dia dari pertanyaan, memberi pertanyaan kepada peserta, baru masuk ke discussion, and ending lah menyimpulkan dari pembahasan ya, speaker yang pertama apa yang disampaikan itu ya sesuai topiknya, baru berganti ke speaker lainnya seperti itu. Nah, jadi di dalam pelaksanaannya itu harus memang kalau ada seminar ditentukan durasi waktu. Jadi maksimum untuk pembicara itu sekitar 25 menit. 25 menit itu pun udah lama, biasanya 15-20 menit itu untuk speaker ya. Karena untuk buka ini kalau seminar ya, kalau pelatihan lain cerita, itu pelatihan itu lebih durasinya lebih lama dari seminar. Kalau seminar ini kan istilah sampai dari semua dari MC-nya bicara itu untuk khusus untuk acara intinya seminar itu sekitar 2 jam atau 2 jam lebih lah, itu 2 jam pun udah cukup lama ya, udah cukup lama lah gitu ya. Jadi standarnya paling lama 2 jam ya. Kalau workshop baru itu lebih panjang ya, gitu ya, karena ada pelatihan di dalamnya. Kalau seminar tidak ada pelatihan itu jaman itu udah termasuk lama. Nah, seperti itulah jadinya. Jadi pas di ending juga, ketika di ending speaker juga pas mau ini speaker ya, belum untuk kolaborasi semua people kolaborasi semua partisipasi dari member. Jadi untuk speaker dia dari introduction, dia menjelaskan apa yang mau diterapkannya, topik apa, kemudian di discussion permasalahan intinya apa, yang mana di permasalahan itu ya di situ ada unsur-unsur persuasif, unsur motivation, dan dia itu istilahnya menyimpulkan hal tadi bahwa statement atau informasi yang dia berikan
itu bermanfaat buat peserta tadi ya, bagaimana peserta ini mungkin dari tadinya dia tidak mengetahui informasi, karena mendengar atau menghadiri seminar itu, peserta tadi mendapat informasi yang bermanfaat, yang mana mungkin bisa jadi apa namanya, dasar dia untuk pelaksanaan sesuai informasi, atau bisa dia praktekkan atau apa dan lainnya. Nah, jadi untuk seminar yang dilakukan oleh kelompok 3 ini sudah baik ya, sudah baik yang dibuka oleh MC-nya gitu kan, kemudian menyerahkan acara inti kepada moderator, dan moderator mengiring apa namanya, topik yang akan disampaikan oleh speaker 1, 2, dan 3. And then the last, you make a conclusion of the topic of the seminar ya. Jadi moderatornya memberi kesimpulan atas informasi secara umum dari speaker 1, 2, dan 3. Dan then for closing itu kembali ke MC to close the event ya. Jadi untuk menutup acara itu kembali ke MC. Oke, jadi intinya sebagai speaker itu harus benar-benar prepare and write a note ya, for the material that you want to deliver to the audience ya. And then you have to present and you have to make a PowerPoint, interesting PowerPoint. Jadi kamu harus juga membuat perlu ya. Jadi PowerPoint yang bisa membuat peserta juga bisa fokus ke kalian. Karena ya kalau ya PowerPoint-nya ya biasa-biasa aja, terkadang nggak terlihat gitu ya. Itu karena ya banyak hal-hal yang supaya menarik peserta seminar itu. Jadi PowerPoint kita yang penuh dengan colorful gitu. Jadi bukan colorful bukan berarti ini ya, inti dari penyampaian materi itu terhilangkan, tidak. Jadi colorful itu berarti tulisan itu harus benar-benar tapi sejelas colorful PowerPoint itu sangat menarik untuk dilihat peserta. Apalagi di PowerPoint itu ada animasi-animasinya gitu, yang mendukung lah dengan informasi yang disampaikan oleh speaker tersebut, itu tambah mendukung peserta memperhatikan atau care kepada kalian sebagai speaker. Nah, jadi intinya kalau acara itu di gedung besar, dibuat di gedung besar lah gitu kan, sebagaimana speaker yang baik, tentunya hal yang menarik itu speakernya langsung turun apa tuh ya, audiensnya, tidak hanya dia duduk di depan, tapi dia mau turun memandang, walaupun dia di tengah, memandang ke depan, ke kiri, kanan. Jadi peserta itu rasanya diperhatikan. Walaupun dia fokus memandang, contoh lah kan kita tidak bisa memandang banyak, tapi hanya bisa melihat. Tapi ketika kita berbicara, fokuslah kepada satu orang. Jadi sepertinya orang tersebut merasa senang gitu dilihat oleh si speaker. Berganti lagi, tidak hanya satu orang, berganti lagi pandangan audiens yang lainnya. Jadi merasa si peserta ini jadi hal yang apa namanya, suatu hal yang aku kayaknya ini diperhatikan, ini bagus, ini jadi motivasi untuk fokus pada speaker tersebut, apa yang disampaikan itu. Maka kita ganti-gantilah memandang orang-orang yang ada di acara tersebut. Nah, itu acara itu jadi terasa lebih hidup gitu. Dan saya melihat hal-hal yang dibuat speaker itu biasanya acara tersebut, seminar tersebut itu sukses gitu, berjalan baik, yang pesertanya semangat gitu untuk
berpartisipasi menanya atau merespon dari apa yang disebutkan speaker tersebut, apa yang ditanyakan, apalagi ada game-game yang dibuat oleh si speaker gitu. Jadi selain mereka juga mendapat informasi yang bermanfaat, mereka juga termotivasi, yang semangat seperti itu didapat dilihat dari action si peserta tersebut. Jadi ya intinya, jadi beginning and ending itu ada sesuai dengan runtutan yang sebenarnya. Itu seperti beginning itu biasanya greeting, appreciation to the leader gitu ya, head of headmaster, head of department kalau di kampus, atau ada tamu ya, misalnya ada tamu yang diundang, misalnya pejabat, menteri, atau gubernur atau apa, itu harus kalian sapa. Biasanya ya disapa juga di awal tuh sama MC-nya, dan speaker juga bisa menyapanya karena merasa apa ya, kita harus menghormati tamu, kita harus menghormati pimpinan seperti itu. Jadi istilahnya biasanya speaker tuh ya, terima kasih yang saya hormati Bapak, gini. Itu biasa bisa secara singkat aja bisa diucapkan speaker, walaupun MC-nya udah greeting duluan boleh, tapi speaker biasanya seperti itu juga sebelum dia menyampaikan materinya. Jadi rasa hormat kepada tamu, rasa hormat kepada pimpinan, rasa hormat terhadap yang mengundang dia, seperti itu biasanya tuh di awal beginning. Ya di beginning itu, setelah beginning greeting, kemudian biasa itu tadi saya bilang ada yang memberi pertanyaan dulu, baru masuk ke materi. Istilahnya kalau dalam pembelajaran itu high order thinking skill ya, hot, dia memakai hot gitu ya. Sebelum dia menjelaskan, dia ngajak peserta berpikir dulu yang relate-nya kepada topik yang akan disampaikan. Ketika peserta sudah gitu wawasan mengenai topik, nah otomatis si speaker itu mudah gitu, mudah menyampaikan materi yang akan disampaikan. Dan sebelum mengakhiri, dia menyimpulkan sedikit, and then ending closing ya, closingnya simpulan dan greeting apa biasanya thank you, say thank you, itu terakhir endingnya seperti itu. Nah, oke. So, ini kaitannya semua ada bertautan ya, selecting a topic and purpose, beginning and ending itu semuanya ada kaitan, saling terkait semuanya. Nah, ini termasuk di dalam persiapan speech preparation ya, persiapan dalam speech, berkomunikasi, berpidato, itulah poin-poin yang dibahas. Nah, oke, thank you ya untuk kelompok 3 dan semua yang join pada hari ini. Atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Nanti saya share ya, yang kemarin selecting di ini udah ya, tapi di grup-grup reguler hari ini saya share, dan topik hari ini juga nanti saya share pendukungnya ya, materi pendukung dari modul. Ini question, ada pertanyaan? Oh iya, next week kita meet ya. Jadi untuk presentasi kita dulu ya, break karena meet. Jadi minggu pertemuan ke-8 kita meet. Semua meetnya itu aja, esai aja. Esai, tetapi esai di sini saya nggak kasih waktu panjang ya, karena meet sesuai dengan schedule aja ya, 9.20 sampai 11.50 seperti itu ya. Esai nanti upload file aja, itu aja. Jadi untuk presentasi minggu depan kita tiadakan dulu, setelah meet baru mulai lagi. Oke, any question? Ma'am, saya mau bertanya, Ma'am.
Oke. Iya. Jadi pertanyaan Ya, dari ya, putus-putus suara kamu ya. Ini ya tadi permasalahan kalian tadi udah baik semua ya, tapi ya masih ada sinyalnya. Itulah ya, masih putus-putus bahasanya yang didengar, jadi nggak full terdengar. Ya, Yulija coba iniin dulu, iya, usahakan. eh, ya, Mem. Saya mau ya, tanya. Jadi pertanyaan yang dilakukan speaker untuk audiens itu termasuk dari bagian endingnya gitu. gimana? Bagian tadi memang bilang kalau si speaker ini ada dia sedang untuk ini diajak untuk berpikir. Di bagian si speaker ini bertanya itu termasuk di bagian akhir dari speech-nya gitu, Mem. Ending. Nah, oke. Jadi ini ada dipisahkan ya. Kalau untuk speaker sendiri ending ketika dia menyampaikan dia udah conclude. Kemudian ketika ada audiens bertanya kan pastinya speaker respon. Oke. Respon dia bisa tambahkan statement sedikit dari jawaban yang diberikan untuk menyimpulkan kalau tidak ada lagi yang bertanya, ya kan? Nah, itu untuk speaker. Tapi kalau untuk moderator, endingnya itu ketika dia menyimpulkan dari speaker 1, 2, dan 3 ya. Kalau ending dari MC, Master Ceremony, dia itu mau closing acara tersebut. Jadi emang ada beberapa ending dari si Master Ceremony, ending dari si moderator, ending dari speaker. Gitu. Nah, kalau sesuai dengan tugasnya, kalau master ceremony tadi opening of the event and then and closing of the event moderator, opening to moderate speaker ya untuk pemaparan and conclude closingnya dengan conclusion dari statement secara general dari penggabungan 1, 2, dan 3 seperti itu. Seperti itu ya. Siapa tadi yang nanya ya? Yulija ya. Oke, Iya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Oh, mengenai meet-nya apa? Meet-nya sesuai batas sampai yang kita pelajari. Secara garis besar yang mengenai speech ya, public speaking seperti itu. Ya, jadi intinya pahami apa-apa yang termasuk di unsur public speaking dalam speech, penyampaian speech seperti apa yang udah kita pelajari ya, gitu ya. Ini yang bertanya. Ini 31 yang masuk. Sementara kita hampir 40 yang reguler. Ada yang tambahan lagi hampir 50 ya. Kemana yang lain ini ya? Ada kabar Ketua Pak Iwan, Mister Iwan. Mister Iwan ya, jangan nggak mau dipanggil Bapak ya. Mister Iwan? Iwan? Iwan nggak di sini ya? Yes, ma'am. Iwan? Ya, ada kabar kenapa nih teman-temannya kok 31 aja yang Mungkin kendala jaringan juga. tahu? Di kampungnya. Jadi memang kalau kendala jaringan itu tapi jangan jadi alasan ya. Selalu kalau permasalahannya nggak masuk jaringan.
Saya juga kendala jaringan, tapi kalau emang mau online saya usahakan. Ya, ini saya record nih ada tahu sih berapa orang. Saya melihat nanti penilaian ya untuk reguler. Saya akan nilai tugas-tugas itu. Nah, tapi sabar ya, tunggu waktu. Pasti saya akan nilai semua. Saya baca pelan-pelan ya. Keaktifan kalian itu penilaian buat saya juga ya, keaktifan kalian. Terus tugas-tugas yang diberikan kalian mengerjakan atau tidak sesuai waktunya itu saya lihat nanti. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah paham ya semuanya, jadi minggu depan insya Allah kita meet ya sesuai schedule yang udah sesuai schedule setiap minggunya jam 9.20 until 11.50 ya. Tidak ada perpanjangan kalau meet, kalau tugas-tugas saya mungkin kalian ada apa ya kegiatan atau apa saya kasih toleransi. Kalau meet ya tetap ujian pada tepat waktunya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya ucapkan terima kasih buat semua, buat grup ketiga, buat audiensnya, buat kalian mahasiswa kelas public speaking. Hari ini ya ada sekarang sampai yang terbaca saya ada 31 orang yang bergabung. Oke, belajar tugas diskusi ada hari ini saya buat sampai jam 2 ya. Yang reguler sama yang PMM juga ada diskusi langsung. Saya ucapkan terima kasih buat semuanya. Let's say alhamdulillah rabbil alamin. Finally, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am. See you ya next week.